पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत और राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पूरे प्रदेश सहित कोयलांचल में भारी उत्साह का माहौल है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने और अग्निमित्रा पाल, दिलीप घोष, निशीथ प्रामाणिक, अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुड्डू जैसे कद्दावर नेताओं के मंत्री बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश सातवें आसमान पर है। आसनसोल नगर निगम के जामुरिया बोरो 1 के अंतर्गत बोगड़ा कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केसरिया, अबीर, गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस उत्सव की खास बात महिलाओं की भागीदारी रही। स्थानीय महिलाओं ने विशेष रूप से झाल मुढ़ी बनाकर लोगों को खिलाई। इस दौरान महिलाओं ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में झाल मुढ़ी खाई थी, लेकिन इसकी झाल निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग रही है। बंगाल की जनता को तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिल गई है और इसी आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। वहीं वार्ड संख्या 11 के श्रीपुर 3 पटिया में भाजपा जिला कमेटी सदस्य सुनील सिंह के नेतृत्व में विजय उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल से सराबोर कर दिया। सुनील सिंह ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत बंगाल की जनता की जीत है। विधायक डॉक्टर बिजन मुखर्जी के नेतृत्व में होगा विकास। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर बिजन मुखर्जी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए सुनील सिंह ने कहा कि जामुरिया की जनता धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने डॉक्टर बिजन मुखर्जी को भारी मतों से विजयी बनाया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय निवासी, युवा कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित रही, जिन्होंने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नई सरकार का स्वागत किया। কুশাসন চলছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। এই কুশাসন থেকে আমাদের এখানে সবাই, কি হিন্দু বলুন, কি মুসলিম বলুন, কি নারী বলুন, কি পুরুষ বলুন, সবাই মিলে একটা পরিত্রাণ চাইছিল। সেই পরিত্রাণের জন্য এইবারে যদি দেখেন, এই ভোটটা কিন্তু শুধু বিজেপির ভোট হয়নি, এটা জনতা ভার্সেস মমতার ভোট হয়েছে। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে 92-93% যে পোলিং হচ্ছে, এই পোলিংটার পিছনে কিন্তু পুরোপুরি জনগণের একটা উৎসাহ আছে এবং উদ্দীপনা ছিল এবং মানুষ চাইছিল একটা যে পরিবর্তন হোক, এবং সেই হিসেবে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে নির্ভয়ে তারা ভোট দান করেছে। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেটা হয়, শুভেন্দুবাবু দুটো জায়গার থেকে জিতেছেন এবং আমাদের এখানে আমাদের যে পশ্চিম বর্ধমানে 9টা আমাদের বিধানসভা 9টাতেই আমরা আমাদের বিধায়ককে পেয়েছি বিজেপি, এবং ভীষণ আনন্দ লাগছে। এবং আজকে যে সেলিব্রেশনটা আমরা করছি, আজকে খুব একটা ভালো দিন, কারণ আজকে হচ্ছে 25শে বৈশাখ, বিশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। সেই দিনে আমাদের শপথ গ্রহণ হচ্ছে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে, এবং সেখান থেকে ওনারা শপথ নিচ্ছেন। এবং আমাদের দলীয় যে বার্তা ছিল যে আমরা যেন প্রত্যেক বুথে বুথে আজকের দিনে ঝালমুড়ি এবং লাড্ডু বিতরণ করি, তো সেই কাজ আমরা সবাইকে বুথের কর্মীদের নিয়ে করছি। এখানে আমাদের সিনিয়র জুনিয়র পাড়ার মা বোন সবাইকে নিয়ে, কার্যকর্তাদের নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা করছি। এবং এখান থেকে আমাদের এতদিনের অবসান আজকে ঘটলো। শুভেন্দুদা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পদে আজকে শপথ নিয়েছে, সেই আনন্দে আমরা সবাইকে গেরুয়া আবির এবং ঝালমুড়ি এবং লাড্ডু সবাইকে বিতরণ করছি। ঝালমুড়িটা আমাদের মোদিজি যখন পশ্চিমবঙ্গে এসে ঝালমুড়ি খেয়েছিল, ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে, মোদিজি খেয়েছিল, ঝাল লেগেছে মমতা দিদির, তো সেই জন্য আমরা ঝালমুড়িটাকেও আমাদের এটা অনুষ্ঠানের মধ্যে রেখেছি। হ্যাঁ, ঝালমুড়ি অবশ্যই, লাড্ডুর সঙ্গে ঝালমুড়ি অবশ্যই থাকবে। হ্যাঁ, ঝাল পশ্চিমবঙ্গবাসী, ঝালমুড়ি পশ্চিমবঙ্গবাসী খাবে, আর ঝাল লাগবে আমাদের দিদির। আমার নাম পিয়ালি পাল। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।